प्रथम प्रेस लॉर्ड कृष्णकर मधुर नाम स्वागत जनावि आपण मैंने आसी भल कर प्रभु अनुग्रह कर सुंदर दिन देते धन्यवाद दे बाट मध्यम जीवा पूर्व पदे प्रार्थना करवा सर्वशक्तिमान ईश्वर दयाल गीत मुझे तुमको धन्यवाद दिए तुम्हें अनुग्रहकारी आम मान सुंदर दिन सुंदर समय देल मु धन्यवाद देवच्छी आज प्रभु आम मान कथा कहवा जाऊँ तुम्हें कथा कह एवं तुम्हें गौरव तुम्हें प्रशंसा तुम्हें आम प्रत्येक तुम पवित्र आत्मा उपस्थिति को अनुभव करवा दियो एवं तुम्हें एठार गमन गमन कर कथा प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद यीशु नाम रे मागुछि आमेन। प्रेज द लॉर्ड प्रभु को नाम गौरव प्रभु आम सुंदर दिन देथिबार धन्यवाद दे एवं आम समस्ते आसीथिबार मते प्रभु धन्यवाद दे वर्षा होछि बाहर किंतु प्रभु को आपण माने प्रेम करथिबार एठारे आसीछन्ती सिपे मु पुनर्बार धन्यवाद दे प्रभु को नाम गौरव हो आसी हम माने देखिबा मुहार शीर्षक देई अछि समस्त अंग पई थरे समस्त अंग पई थरे सेटा कोन पाप पई केवल एकमात्र बलि हम देखा प्रथम पितर 3 पर्व 18 पद जेणु आम्भମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ धार्मिक ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। प्रेज लॉर्ड जेणु तुम मानकु ईश्वरंकर निकटକୁ आनिबा ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ धार्मिक होई अधार्मिक मानकर निमंते पाप हेतु थरे कौन कले मृत्यु भोग कले से आम मानक निकट को आणवा बोली सी कौन कले थरे मात्र कौन कले मृत्यु भोग कले आम मान समग्र पाप को से उद्धार करवा निमंते किंतु आत्मा रे से जीवित है कारण से जीवित परमेश्वर से सदा सर्वदा जीवित थी मृत्यु धरी रखी पारला कारण से स्वर्ग पृथ्वी अधिकारी जगतर सृष्टिकर्ता से प्रत्येक मानव जातिर समग्र पाप उद्धार करता से अर्थी से आम मानकर निमंते मुक्ति भोग कले कहीं जगत कौन सी छाग मेष कौन सी बलि द्वारा कौन सी व्यक्ति उद्धार प्राप्त हो पारे ना केवल तांकर आवश्यक थिला से यदि रक्त दे न थांते बा तांकर रक्त को आम निमंते जदि बिगाड़ी न थांते बा से बलिकृत हो न थांते आमे पाप रे रही थांते सेति समग्र पाप रो आम उद्धार करवा से स्वर्ग को छाड़ी पृथ्वी को मानव देह धारण कर निमंते आसे नाम गौरव हो ख्रीस्टर प्रिय मोर भाई एवं भौणी मैंने बसी समय प्रभु आपण मानक अनुग्रह करंतु ख्रीस्ट जेपरि तुम मान प्रेम कले से प्रकार आम मानकर वाक्य गए देखा आम एफिसियो 5 पर्व 2 पद ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ এই প্রকার বড় ভাবে প্রেম করেছেন যে তাহা কেবে আমি সে ঋণକୁ সুজি ବି পারবা না पुणी आम मानकर निमंते ईश्वरंकर उद्देश्य सुगंधि नैवेद्य जे प्रकार की एक प्रकार सुगंधि बा एक प्रकार आम मानकु नैवेद्य से देउछंती बा चारिआडे से महकी जाई कहीं से आम प्रेम करथिबारु एही प्रकार विषय आम मानकु से देउछंती एवं बलि रूपे आपना को उत्सर्ग कले बलि रूपे कहीं का उत्सर्गीकृत हो पारे ना किंतु से आम मानकर निमंते
से उत्सर्गीकृत है से प्रेम रे आचरण कर तांकर प्रेम को आम मानक से क्रूसर देखाई अछंती एवं से आम मान कहते प्रेम रे आचरण कर आम मैंने सदा सर्वदा तांकु लक्ष्य करवा एवं तांकर प्रेम जो प्रकार के अच्छी से प्रकार आमे माने मध्य प्रेम रे आचरण प्रत्येक को करवा काले आम मान प्रेम अभाव मध्य हो जाए आम मान प्रेम करवा से कारण से प्रेमिक से ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे कई ठार विश्वास करे विनष्ट न हो अनंत जीवन प्राप्त से जे प्रकार की जगतर समग्र मानव प्रेम कले एवं निजे बलिकृत हेले से प्रकार आम मान प्रत्येक एक आरेक को प्रेम करने से कहते प्रभु नाम गौरव हो ए समय आम तेरे आम ये प्रेम देखलु आचरण कर तेरे एथि निमंते ही तुम्हें माने कौन हो आहूत हो आम मैंने कौन हो आहुत हो आहूत व्यक्ति आम को प्रभु वर्धाक दौरान प्रथम पितर 2 पर्व 21 रु 25 एथि निमंते ही तुम्हें माने आहूत होइछ कारण तुम्हें माने जेपरि ख्रीष्टकर पद चिन्ह दे गमन कर सेथिपाई से मध्य तुम्भमानक निमंते दुख भोग करी तुम्भमानक गोटे आदर्श देखाई दे जाई अछंती से कोनोसी पाप कले नाही किबा ताहांक मुखरे कोनोसी छळ कथा नथिला से निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा कले नाही दुख भोग करिबा समय रे प्रतिहिंसा करिबा को भय देखाइले नाही किंतु न्याय विचार कर्तांक हस्तरे समस्त विषय समर्पण कले आम्भे माने जेपरि पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आम्भ मानकर समस्त पाप बहन कले ताहांक प्रहार रे तुम्भे माने सुस्थ होई अछ कारण तुम्भे माने मेषतुल्य विपथगामी होइथिलो किंतु एबे तुम्भ मानक आत्मार पालक ओ अध्यक्षक निकट को बाहुडी आसी अछ निमंते तुम्हें माने आहूत हो कारण तुम्हें माने जे ख्रीष्टंकर पद चिन्ह दे गमन कर आम पद चिन्ह दे गमन करवा से आहूत हो प्रभु नाम गौरव हो से तुम मान निमंते दुख भोग कर तुम मान गोटे आदर्श दे आम आदर्श शिखाऊ पद चिन्ह दे आम गमन करवा एवं आदर्श को आम ग्रहण करवा से कौन सी पाप कले ना से कौन सी पाप के करना कि ना मुखर कौन सी छल मिशा पाखे ना आम मान जगतर मनुष्य को आम क्रोध कपट हिंसा ईर्षा छलना आम थाए कि ना से प्रकार आदर्श हो एवं यही प्रकार जीवन यापन काट एवं तुम्हें पवित्र हो से उद्देश्य आम मान को से ए आदर्शटा देखा शिखाऊँ कहते से निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा कले ना से निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा कले ना जे प्रकार के आमे माने केबे कौन सी विषय रे आमे निंदा न करबा आम मान को शिखा प्रभु कहते दुख भोग करबा समय रे प्रतिहिंसा करने को भय देखाइले नहीं जिते जहाँ किसी दुख कष्ट समस्या आइले भी प्रभु आम सपक्ष अच्छा बोले आम विपक्ष कई न पारती से आमे माने जहाँ दुख कष्ट समस्या तारणा आइले आम मैंने भय होगा कहीं आम जीवित परमेश्वर पाख को पवित्र जीवन यापन काटुचे आम कहीं भय करवा जगतर लोक को जगतर मनुष्य जगतर कार्य करुवा दुष्ट आत्मा न्याय विचार कर्ता हस्त समस्त विषय समर्पण
आमे भी आम मानकर समस्त विषय तांको हस्ତରେ छाड़ीदेवा से आम मानकर समस्त विषय न्याय विचार करता अटंती आमे कार न्याय करवा लोक आमे नहीं कि आम माने विचार करता नहीं से एकमात्र विचार करता अटंती आमे माने जेपर भी पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एथि निमंते से आपे पुरुष उपरे निज शरीर रे आंभ मानकर समस्त पाप बहन कले तांकर प्रहार रे आंभे माने सुस्थ होई अछि आंभ मानकर समस्त पाप को से निज पुरुष बहन करी तांकर समस्त शरीर थिबा जहाँ किसी रक्त से निगाड़ी देले केही केबे का पाई बळीकृत हुए नहीं कि केही केबे का पाई रक्त दिए नहीं किंतु से आम मानकु एते प्रेम करूछंती एवं आम मानकु से तांकर राज्य रे आम मानकु प्रवेश कर चाहूछंती सेति पय आम मानकु से कोन करूछंती प्रेम कर निजर रक्त को दौरान पुरुष उपरे निजर शरीर में आम मान समस्त पाप को बहन कहीं कार पाप को केवे कोटी बहन कर नहीं पार्बा नहीं किंतु से आमको एत प्रेम कर से आमर पाप को बहन कर केवल केवल से एकमात्र पथ यीशु ताहांकु कहले बोले आम मान कहते जहन 14:6 यीशु तांको कहिले मु पथ सत्य और जीवन मो दे न गले के पिता को निकट को जाए नहीं भगवान बहुत सुंदर विषय देउछंती केवल एकमात्र पथ से अटंती तांकर दे जदि आमे जीवा नहीं बोले आमे पिता को निकट को मत जाई पारबा हमने देखिलु यीशु तांकु कहले मु पथ सत्य और जीवन मो दे न गले के पिता को निकट को जाए नहीं से ही आम मानकर रास्ता से आम मानकर सत्य एवं से ही आम मानकर जीवन अटे तेरे तांकु अनुगमन कले बा तांकर पथरे आमे चलले ही आमे आम सर्वस्थ पिता पाख को जाई पारबा से आम मानकर मध्यस्थ अट से जदि नथिबे बोली कहले आमे पिता निकट को जाई पारबा कहीं तांके आमको आदर्श शिखाव अछंती तांको निकटवर्ती हेवा निमंते तांकर छड़ा आ काठार तो आमर परित्राण बोलवा विषय मध्य नाही से ही आम मानकर परित्राण करता अटंती तेल आम माने पढ़ुअछु बा सब बेले आम मानकर मुखस्थ होई जायसी प्रेरित 4:12 ताहांको छड़ा आ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा आम मानको परित्राण पाइबा को हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आ कोनोसी नाम दिया जाय नाही देखिलु ताहांकर छड़ा आ काहाठारे परित्राण नाही आम माने शिखुअछु जानुअछु तथापि प्रभु आम मानकु ए विषय देउछंती केही मध्य एही जगत रे उत्पन्न होई नांती जे आम मानकु परित्राण देबा निमंते यीशु को छाड़ दे तांकर नाम गौरव हो ए बसला समय आम मानकु प्रभु अनुग्रह करंतु एवं आम मानकु सुनबाकु बुझबाकु आम मानकु प्रभु कर्णगोचर करंतु साहाय्य मध्य करंतु आकाश तले मनुष्य मानकर मध्य आउ कौन सी नाम दिया जाए आकाश तले कि को जगह रे मिसा नहीं कि ए जगत रखिबा पाखरे को नाम देई नांती जे से तुमको परित्राण देबो किंतु एकमात्र परित्राण करता से आम मानकर निमंते आसले एवं आम परित्राण देबा पई बोली से आम मानकु सूचना देउछंती बा से आम मानकु कोई जाउछंती आर जे कि तांकर ठारे जदि विश्वास करे ते आम मानकु कोन बोल जणाउछंती आम देखबा जखन सॉरी प्रेरित 10:43 जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे
ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ନାମରେ କ'ଣ ହେବ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ, କେହି କେବେ କାହାକୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ମାନେ ଯେ ପବିତ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଲୋକ ଆକା ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବ ସେ ପାଇବ ବୋଲି ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପାଇବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା ମୋ ପାଇଁ ମଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ହାତରେ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କିସ୍ କରିବେ, ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେ ଯଦି ଚାଲୁଛି ବୋଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଏପ୍ରିଲ 10 ପର୍ବ 17 ଏବଂ 18 ପର୍ବ। ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ମୋଚନ ହେବା ସ୍ଥଳେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ମରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବା, ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯିବା ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ବୋଲେ ଆମର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣରେ ବୋଲେ ମନେ ମିଶା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କିଛି କାହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନାହିଁ, ସେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲେ ମିଶା ଆମେ ନାଇକି ମନେ ପକାଇବା, ଆରି ତାକୁ ବତାଇବା, ଆରି କହିବା ମୋତେ ଏମିତି ତୁ କରିଥିଲୁ, ସେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ମନେ ଥାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଟା କେବେ ମନେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅପରାଧ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ କରିବା ନାହିଁ, ମନେ ମିଶା ପକାଇବା ନାହିଁ, ଆଣବା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଭୁଲିଯିବା ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ବୋଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ବି ଆଣବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସେ ପ୍ରକାର କରବୁ। ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ଏତେ କରିବୁ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ବୋଲେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖର ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସୁଛି, କହୁଛି ବା ଗୀତ ଗାଉଛି, ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆର ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେବେ এই সমস্ত মোচন হেবা স্থলে পাপ নিমন্তে আউ বলি উৎসর্গ করিবা অনাবশ্যক। সে আমানଙ୍କର নিমন্তে বলিকৃত হয়ে যাইଛନ୍ତି ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବଳି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବଳି ହେଇଛି, ତୁ ୟାର ବଳି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ। ଆମମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଏକମାତ୍ର ବଳି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ତୃତୀୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5 ଏବଂ 6। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି
ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ 100% ଗୋଟ୍ ଏବଂ 100% ମନୁଷ୍ୟ। କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ପାପକୁ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରିକିନା ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ଆସିଥିଲା ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ବି ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବୋଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଆମର ମନୁଷ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବୋଲେ ସେ ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ବା ନାରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଏ ଜଗତରେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ସେ ଜୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି 100% ଈଶ୍ୱର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଏ ବସିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାନନୀୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସେହି ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବ 10-12 ଏବଂ 14 ପଦ। ମାତ୍ର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଉତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ। ସେହି ଦିନାବଧି ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଦପୀଠ କରାଯାଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାରୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କେବେ କେବେ ବେଳେ ବେଳେ ସମୟରେ କରବାଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପାଇଁ ଏକାଥର 2 ଥର 3 ଥର ଏମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। କାହିଁକି ସେ ପବିତ୍ର ଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ରକୃତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପବିତ୍ର ହେଉ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଉତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ରକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିଲେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ବସାଇଲେ। କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିନା ସେ ସିଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜ
बलिकृत होई आमनकु चिरकाल पय सिद्ध करबा चाहि से निजे बलिकृत हेले केते बेला आमनकु बुझा प्रभु साहाय्य करंतु प्रभु नाम गौरव हो आमने शेष रे देखबा ख्रीष्ट ही आदर्श धर्मदाता चतुर्थ विषय किंतु से नित्य स्थायी हेबारो एवरी से 7 पर्व 24-27 किंतु से नित्य स्थायी हेबारो अपरिवर्तनीय याजकत्व प्राप्त होई अछंती अते ताहांको द्वारा जो माने ईश्वर को निकटवर्ती हुअंती सेमानकु से संपूर्ण रूपे परित्राण देबाकु सक्षम अटंती जेणु सेमानक निमंते निवेदन करिबा पाई से नित्य जीवित किंतु से नित्य स्थायी हेबारो अपरिवर्तनीय याजकत्व प्राप्त होई अछंती ओते ताहांकर द्वारा जो माने ईश्वरंकर निकटवर्ती हुअंती सेमानकु से संपूर्ण रूपे परित्राण देबाकु सक्षम अटंती जेणु सेमानकर निमंते निवेदन करिबा पई से नित्य जीवित जो माने ईश्वरंकर निकटवर्ती हुअंती सेमानकु से कोन करंती संपूर्ण रूपे परित्राण देबाकु सक्षम अटंती तांकर से सक्षम अछि कोन से व्यक्ति पर से सक्षम नै किंतु प्रभु यीशु आमनकर उद्धारकर्ता पाखरे से सक्षम अछि जेणु सेमानकर निमंते निवेदन करिबा पई से नित्य जीवित से पितांकर दक्षिण पार्श्वर बसी अछंती एवं आममानकर निमंते निवेदन सदा सर्वदा से करू अछंती कारण एही प्रकार महायाजक आममानकर पक्षरे उपयुक्त जे कि से होछंती पवित्र से निर्दोष निष्कलंक पापी मानकर ठारू पृथकीकृत पुणी आकाश मंडल उपरे उच्चीकृत से अटंती से महायाजक मानकर सदृश प्रतिदिन प्रथम रे आपणार पाप पाई और परे लोक मानकर पाप पाई बलि उत्सर्ग करिबा ताहांकर आवश्यक नुहे कारण आपणको उत्सर्ग करिबा द्वारा से एकाथरके एहा करियछंती आमे उत्सर्गीकृत हेबा दिला किंतु आमकु न करिना से निजे उत्सर्गीकृत हेइ अछंती एवं तांकर प्रेम को आमानकु देखावछंती ते प्रभु को नाम गौरव हो आमानकु प्रभु ए बसिबा समय रे अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु मोर ख्रीष्ट रे मोर प्रिय भाई एवं भणी माने आ एवरी 8 पर्व एक पद देखबा आम्भे माने जहा कहूअछु सेतिर प्रधान विषय एही आम्भमानकर एपरि जड़े महायाजक अछंती जे स्वर्ग रे महामहिमक सिंहासनर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट होई अछंती आम्भमानकर एही परि जड़े महायाजक अछंती से महायाजक जे स्वर्ग रे महामहिमक सिंहासन रे दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट होई अछंती एही प्रकार महायाजक जे पितांकर निकटर सिंहासन पाखे से दक्षिण पार्श्वरे बसिछंती काई आम मानकर समस्त विषय निवेदन जणाउछंती आमे माने तांकर निकट को केउ प्रकार भाव रे जीवा एवं तांकर पाखरे आम माने थिबा एबरी 4:14-16 अतएव स्वर्गसमूह मध्य दे गमन करियछंती जे ईश्वरक पुत्र यीशु से आममानकर प्रधान महायाजक हेबारो आस आमे माने आममानक विश्वास मत को दृढ़ भाव रे धारण करू कारण जे आममानक दुर्बलता रे आममानक प्रति सहानुभूति देखाइबा को असमर्थ आममानकर एपरि महायाजक नाहांती वरं से पाप रहित होई आममानक परि सर्वत भावे परीक्षित हेले से एक प्रकार महायाजक से सर्वत भाव रे कोन होचंती परीक्षित होउछंती काईकि से 100% मनुष्य थिबा परीक्षित होउछंती तांगर किछि परीक्षा त हेबार आवश्यक भी नथिला किंतु आमर पय हमको आदर्श देखाउछंती गोटे मनुष्य हेले ए प्रकार नै कि तुम परीक्षा आसो समस्या आइबो
ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ ସେଠିରୁ ତମେ କେମିତି ଜୟ ହେବ ସେଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ମତେ ସର୍ବସମୂହ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ କିଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମତକୁ କ'ଣ କରିବା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଧରିକିନା ରଖବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିକିନା ରଖବା। କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଯେ ସମର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଏକା ଏକମାତ୍ର ମହାଯାଜକ ବରଂ ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରି ସର୍ବତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯେ କି ସେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ଉପବାସ ଥିଲା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଉପବାସ ଅଛୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ବି ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବଢ଼ିଆ ରସଗୋଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ସବୁ କିଛି ଖାଇଲେ ହେଇନା ଆଜିକା କାହିଁକି ଉପବାସ କରି ବର୍ଷା ପାଗ କିଛି ଖାଇଦେଲେ ବଞ୍ଚିବ ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁର ଲୋଭ ଦେଖ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଶରୀର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି ସେଠିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ ହେଲେ। ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଉପକାରର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ ବା ଆସିଛୁ ବା ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେଇ ଗୋଟେ ଥରର ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖବା ଆରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ରୋମିଓ 8:1 ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୋଲେ ଯେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଶିଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରେ আর তাঙ্কর ঠারে সদা সর্বদা লাগি রয়ে এবং তার সমগ্র পাপ সবু সে পরিত্যাগ করে সে পবিত্রকৃত জীবন যাপন কাটিবা চাই তাঙ্কর ঠারে যদি শরণাগত হউথায় তেবে সেই প্রকার ব্যক্তি কোন দণ্ডাজ্ঞা আত্মিক জীবনর কথা কହୁଛନ୍ତି ଏ ଶାରୀରିକ ଜୀବନର କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇଟା ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ବାହିକ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ। ବାହିକ ପୁରୁଷକୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦେଖି ନାହିଁ କି ଦେଖି ବି ସେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାବ ଆତ୍ମା, ସେ ଏକା ଦେଖିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ଶେଷରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 8:31-34। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ କିଏ? ଯିଏ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ? 34। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି,
से मध्य आमମାନଙ୍କର निमते कौन करछंती निवेदन करूछंती शास्त्र हिसाब रे जन्म ग्रहण कले शास्त्र हिसाब रे से मृत्युभोग कले शास्त्र हिसाब रे ही से पुनरुत्थित हेले एवं एबे कोठी अछंती ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्व अछंती एवं आमମାନଙ୍କର निमंते नै कि से प्रत्येक समय रे निवेदन करूछंती एई प्रकार आमान प्रेम देखाइले से इष्ट ही आदर्श धर्म जाजक तेरे से ठार आम मानकु कृष्णकर प्रेमर किए आम मानकु विच्छिन्न करिवो कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कि उल्लंघता कि विपद कि खड़ग ए समस्त विषय किए आम मानकु विच्छिन्न करि पारबो तुमको नाम गौरव हो प्रभु अनुग्रह करी ये वाक्य को आम कुशल साहय करतु उपकार करतु एवं से गौरव नियंतु।